But today, Apan karong gabi, we are studying about the new life in Christ. atong pagatun-an ang bag-ong kinabuhi diha kang Jesus. There's a story that happened in Texas many years ago. Dunay usa ka istorya nga nahitabo dito sa Texas, dugay nagtuig nilabay. Somebody knocked on the door of a young man named Michael. Dunay usa ka tawo ni tuktok sa puloy-anan sa usa ka tawong naghinanglan si It Michael. was 12 midnight. Tunga sa gabi, And when he opened the door, ug sa iyang pag-abli sa pultahan, there were two men with guns dunay duha ka tawo nga dunay mga pusil. pointing at him. Gitutok diha kaniya. And they told him to roll down. Og siya giingnan paghapa. And when he rolled down, they put a recording machine in front of him. Og sa iyang pagpahapa gibutangan siya og recorder sa iyang atubangan. He had to leave a message for his father Gikinanglan siya magabilin og mensahe alang sa iyang amahan. that he had to pay a certain amount for his ransom. Nga ang iyang amahan gikinahanglan magbayad og dako kang kwarta dingon nga ransom sa iyaha. Then they blindfolded him Og gitabunan nila ang iyang mata and they took him to an abandoned oil field in Houston, Texas. og ila siyang gidala dito sa gibiyaan nga kaumhan sa lana usa kadapit dito sa They had a hole on the ground. They had a hole on the ground Doon na sila'y bangag gagikutkot sa yuta with a box nga dunay kahon. with a box buried on the ground. Dunay kahon nga nalubong dito sa yuta. They told Michael to get in, Ilang gisugo si Michael pagpanaog sa bangag. to not worry. Ayaw kabalaka. They had put some pipes that would cross from the box and out the earth. Ilang gibutangan og tubo nga magsulod dito sa kahon o pagawas dito sa taas aron nga naay hangin They pasulod sa put some kahon. water and bread, Gibutangan nila tubig ug tinapay and he went inside this box, ug nisulod si Michael sa mao nga kahon. buried under the earth. Gilubong ilawom sa yuta. They closed the lid Ilang gibutangan og takop and they put dirt on it. ug ilang gitabunan og yuta. Michael was buried alive. Si Michael gilubong og buhi. In the meantime, the family was very worried because they didn't know where he was at. Sa kasamtangan, ang panimalay ni Michael naguol pagayo kay wa sila nasayod kung asa na siya. They hired a private investigator. Nagbayad sila og pribado nga investigador. And after 5 days of search, Og human sa 5 ka adlaw nga pagpangita, they found a suspicious group of people in this oil field. doon na sila'y nakita nga mga suspitsado nga makatawhan ni ining kaumhan sa lana. They discovered the culprits Ilang nasakpan ang mga sadang tao. and they confessed what they had done. Og sila ni amin sa butang nga ilang gihimo. They began to undig the box where Michael had been buried. Ilang gisugdan pagkutkot kung asa gilubong ang kahon nga ana si Can you Michael. imagine being buried alive under earth for 5 days? Inyo bang mahuna-huna mga kahigalaan kung unsa ang kahimtang malubong ilawom sa yuta 5 ka adlaw? And when they opened the box, Og sa ilang pag-abli sa kahon, Michael was still alive. buhi pa si Michael. He was looking at the face of his rescuers. Iyang gitutukan ang dagway sa mga taong nagluwas niya. They took him home. Iya siyang gidala sa ilang balay. Then they asked him, how did he feel? Og ila siyang gipangutana, unsa may imong gibati? He said, I was buried alive. Ingon pa niya, gilubong ako og buhi. But after that experience, Apan human niya nga eksperyensya. I feel like I have been born again. Akong gibati nga murag na tao ako pagkausab. You see, tonight's presentation is very important Karong ang presentasyon karong gabi importante kayo mga higala. because tonight we're going to be starting how a person is buried alive. Kay atong pagatun-an kung unsaon paglubong og buhi sa usa ka tawo. So much that being buried alive is the entrance into the kingdom of heaven. Mao man gani nga ang
pagpalubong nato buhi mao ang ganghaan padulong sa langit. So let's study this topic about a new beginning. Busa atong tun-aning suhito karon nga ang bag-ong pagsugod. Revelation 21:1 says, "Then I saw a new heaven." Ong pinadayag 21 bersikulo 1 nagaingon, og akong nakita ang usa ka bag-ong langit And a new earth. ug ang bag-ong yuta. For the first heaven and the first earth had passed away, Tungod kay ang kanhing langit ug kanhing yuta nangahanaw naman. and there was no longer any sea. Ug wala nay dagat. And if he has the power, after everything is done, to create a new heaven and a new earth, Ug kung nuna siya gahom, human sa tanan sa paghimo sa bag-ong langit ug sa bag-ong yuta. I want to say to you that he has the power to make your life new. Ingnan ko kamo siya po'y duna po'y gahom sa pagbag-o sa inyong mga kinabuhi. Amen? Amen. But how? Ang pangutana, unsaon? How does he make our lives new? Unsaon niya pagbag-o ang atong kinabuhi? Look at what it says. Tanawa ang iyang giingon. To the thirsty, Sulti pa niya sa giuhaw. I will give of the water without any cost. Ako magahatag og tubig nga walay bayad. So number one, you have to be thirsty. Una, gikinahanglan nga uhawon sa ka. Follow me. Sunda ko. Those who are victorious will inherit all of this. Sila nga mga mandaogon, manunod niining tanan. And I will be their God, and they will be my children. Sila, ako mahimo nilang Dios, o sila mahimo na kong mga anak. So, how do we become thirsty? Ang pangutana, unsaon nato nga mauhaw? What does the thirst represent? Unsa maning kauhaw? Who creates the thirst? Kinsa man ang nagbuhat og kauhaw? I'm going to give you an example. Tagaan ta mog ehemplo. I have water right here. Doon na po ko'y tubig dere. If I'm thirsty, Kung giuhaw ko, what do I do? unsa may akong himon? Here we go. Do you want water? Gusto mong tubig? Napibilin. This is an illustration. Mao kini ang ilustrasyon. You know why you are here tonight? Nasayod ba mo nga nung naambon dinhi karong gabi? God, through the Holy Spirit, Nagpasabot nga ang Dios pinaagi sa balang espiritu creates a thirst nagbuhat og kauhaw for change in my life. alang sa pagbag-o sa atong For kinabuhi. something, a desire of something different. Handom alang sa usa ka bag-o To search for the things of God. sa pagpangita sa mga butang sa Dios. And if it wasn't for that thirst, we would be all lost. Kung dili pa tungod niya nga kauhaw, kitang tanan nangawala na. So although God creates the thirst, Apan bisan pa nga ang Dios mo'y naghimo sa kauhaw, there's one thing God can do. dunay usa ka butang nga dili mahimo sa Dios. And here it is. Niya siya. The Holy Spirit and the bride say, Ang balang come. Ang balang espiritu ug ang kaslunon nagingon, kumari. And let the one who hears say, come. Ug ang bisag kinsa nga takadungog, anhi. And let the one who is thirsty do what? Og ang bisag kinsa nga giihaw, unsa man? Come. Come, anhi. So, who creates the thirst? So kinsa man ang naghimo sa kauhaw? God, through the Holy Spirit. Ang Dios pinagi sa balang But the espiritu. Holy Spirit cannot force me to come to Christ. Apan ang balang espiritu dili makapugos kanato sa pagduol sa kang Kristo. That is my part. Mao na ang atong bahin. So if you are here tonight, it's because you said yes to the thirst. Amen?
Ang rason kung naang mo din hikaron tungod kay nagtubag mo oo sa kauhaw. It is- Amen. It is easy as that. Ingana lana kasayon. God creates a thirst. Ang Dios naghimo sa kauhaw, I decide ug ako nagdesisyon to come. sa pag-anhi. And what happens when I come to Jesus? Ug unsay mahitabo kung kita mo anha kay Ginoong Hesus? Let me go to here. Let me bring this one here. Nicodemus, Nicodemus and Jesus. Atong tun-an si Nicodemus ug si Ginoong Hesus. One day, Jesus had an interview with a very rich man named Nicodemus. Usa ka adlaw niya na si Ginoong Hesus, dunay ko kabildo sa usa ka dato adunahan kaing tao naghinganlan A very si educated, Nicodemus. a very educated man, Usa ka edukado sad nga tao, respected man, tinahod nga tao, and a faithful man. usa ka matinumanon nga tao. They say that he was so rich Sulti pa nila dato kaayo siya nga tao that he can sustain all of Israel for 20 years. nga pwede niyang buhion ang tibuok Israel sa 20 anyos. But he had heard Jesus and had seen Jesus do certain things. Ug siya nakadungog kay Ginoong Hesus ug iya yung nakita mismo nga dunay mga ginahimo si Ginoong Hesus. And that created a thirst in Nicodemus. Ug kato nagresulta og kauhaw diha kang Nicodemus. And so what did Nicodemus do with that thirst? So unsa ang gihimo ni Nicodemus niya nga kauhaw? He decided to come. Siya ni desisyon sa paganha. He came to Jesus just as he was. Niyanha siya kagay ning Hesus sa iyang kaugalingon lamang. That night, Niyan ang gabi una, something happened in Nicodemus' heart. dunay usa kabutang nahitabo sa kasing-kasing ni Nicodemus. That night, Niyan ang gabi una. the Holy Spirit began his work. Ang balang espiritu nagsugod sa iyang buhat. So much that 3 years later, Hinungdan nga human ang tulo ka tuig that when Jesus died on the cross, nga si Ginoong Hesus namatay dito sa krus, he and his friend Joseph Arimathea si Nicodemus ug ang higala nga si Joseph taga Arimatea went to get the body of Jesus from the cross. ilang gikuha ang patayng lawas ni Ginoong Hesus dito sa krus. And Nicodemus takes the body of Jesus into a tomb and lays down. O gidala ni Nicodemus ang patayng lawas ni Ginoong Hesus dito sa lubnganan. Nicodemus' life was changed. Nabag-o ang kinabuhi ni Nicodemus. He became a follower of Jesus. Nahimo siyang sumusunod ni Ginoong Hesus. So much that he gave all his wealth for the preaching of the gospel. Hinungdan nga iyang gihatag ang tanan niyang kabtangan aron sa pagwali sa mayong balita. How does God change a person? Giunsa sa unsang pamaagi mabag-o sa Dios ang usa ka tawo. How does God make a person new? Sa unsang pamaagi mahimo sa Dios nga bag-o ang tawo. Through the work of the Holy Spirit. Pinaagi sa buhat sa balang espiritu. God creates the thirst. Ang Ginoo mao ay naghimo sa kauhaw. You come to God as you are, Ikaw moanha sa kang Kristo sa imong kaugalingon. and God begins to change the inclinations. O ang Ginoo magabag-o sa imong kaugalingon labaw na sa imong mga gusto, The desires, sa imong mga handom and now for God. karon para na sa Dios. Some years ago, in Arizona, when I used to live in Arizona, Pila ka tuig nang nilabay samtang nakinabuhi pa ako dito sa Arizona. I was going to do a series of meetings like this. Magahimo ako og usa ka meeting susama niini. I preached in the morning in the church, Nagwali ko sa simbahan sa buntag and at the end, a dear sister came to me, og pagkahuman niya na dunay usa ka igsuong babay nato and niduol nako. she said to me, Og siya "Pastor, pray for my husband." Ingon pa niya, Pastor, palihog ampui ang akong bana. That one day he would give himself to Jesus. Nga magabot ang adlaw iyang itugyan ang iyang kinabuhi kag Ginoong Hesus. I have been praying for him for 38 years. Ako na siyang giampo sulod sa mga 30 na ka mga But katuigan. he's hard like a rock.
apan gahi kayo siya susama sa bantiling. As a matter of fact, 38 years when I accepted Jesus, Mao man gani sa 38 anyos na nga gidawat nako si Jesus. when I would started to go to church, he would get so mad Sa panahon nga moadto kog simbahan, masuko siya kayo nako. that when I would get home, he would grab me by my hair and he would slide me all over and he would punish me. Nga pagabot nako sa balay iyang gunita ng akong bahok ug iya kong guyod-guyuron sulod sa balay iya kong silutan. But you know what I did, Pastor? She said, Pero pastor, kahibalo ka unsa iyang gihimo? I cut my hair very short. Akong gipakalbo ang akong buhok. So pray for him. His name is Daniel. So ihampo nato siya ang iyang pangalan si Daniel. We had a prayer right there. Doon nami nagampo mi dito dayon. To my surprise, opening night, Nakuratan ko kay sa unang gabi. Daniel came. Niabot si Daniel. He was sitting in one of those rows. Naglingkod siya dihang dapita. But you should have seen his face. Apan dapat inyo makita gyud ang ihang nawong. He was not happy. Wa gid siya kalipay. He was angry, Duna siya kalagot. upset. Kasuko. I don't know how he came to church. Nalibog ko kung nganong naabot siya dito sa simbahan. But the wife was very happy. Apan ang iyang asawa lipay kayo. So when I saw him, I got excited. Busa sa pagkakita nako niya, lipay kayo ko. So when the meeting was over, I quickly tried to catch him before he left. So pagkatapos yun sa wali, akong gidali-dali, ako siyang And I gigukod. said, Daniel, I'm glad you came. Ako sige ng Daniel, nalipay ko nga nianhi ka. When I go like this, he went, get out of here. Pagtulnol nako sa kamot, palayon ako! Good. He hated the church. Suko kayo siya sa simbahan. He didn't want anything to do with God. Dili siya gusto, bisag unsa nga dunay kalabutan sa Dios. Many months later, Pila ka bulan ang nilabay, we were having another evangelistic meeting with one of our speakers in a coliseum. doon na kami usa na pod kawali nga dito sa usa ka dako nga Coliseum. On a Wednesday night, Miyerkules sa gabi, Daniel tells his wife, si Daniel nag-ingon sa iyang asawa, I'm going with you to those meetings. Mooban ko nimo niana nga meeting. You're going with me? Nonsa ka? Mooban ka nako? Yes. Can I go? Oh, pwede ko mooban? Yes, let's go. Oh, sige, ato na ta. They went into the meeting. Niadto sila sa meeting, There was about 2,000 people. mga 2,000 katao ang naa dito. And they were sit up in the balcony. Dito sila naglingkod sa tumoy pinakalayo. And that night, the preacher made a call to surrender their life to Jesus and to be baptized. Ug niya nang gabiuna ang magwawali na nawag kung kinsa ang gusto magtugyan sa ilang kinabuhi kang He Kristo invited the ug people to come. magpabautismo. He invited the people to come and to leave their places. Iyang gimbitar ang makatawhan, maggawa sa ilang magapang ug manganhi dinhi sa tubangan. And to her surprise, she sees her husband, Daniel, get up and start walking down to the altar, to the platform. Sa kakurat sa babae sa asawa, nitindog si Daniel ug naglakaw padulong dito His sa wife couldn't plataporma. believe what was happening. Wa siya katuo sa iyang nakita. It was a miracle. Dako nga milagro. That same night, Niya Wednesday night, Niya yung gabi una, Miyerkules sa gabi. Daniel told her husband, Si Daniel, iyang giingnan ng iyang asawa. I want to be baptized this coming Friday. Gusto ko magpabautismo karon ng Bernes. Tell the pastor to baptize me. Ingna si pastor magpabautismuhan ko. Amen? Amen? How did that happen? Sa unsang pamagi na nahitabo? How do you explain what happened? Unsaon nimo na pag-explikar nga panghitabo? God put the thirst, Ang Dios mo'y nagbutang sa kauhaw, the desire, sa handom. and all that Daniel did, Ang gihimo lang ni Daniel mao, he came. nianha siya. He came to Jesus as he was. Siya nianha sa kaging Hesus sa iyang kaugalingon. And when Jesus called him,
Sa pagtawag ni Hesus diha kaniya, he said, Jesus, here I am. sulti pa niya, Ginoong Hesus, aniya ako. And he got baptized. Og nabautismuhan si Daniel. That is a miracle. Mao na ang dakong milagro. This is Daniel. Mao ni si Daniel. You want to see the baptism? Gusto niyo makita ang iyang pagbautismo? Here goes. Mao ni. Look at. This is Daniel who is being baptized in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. And there Daniel is being buried with Christ and being resurrected with Christ. Kung ngayon nyo makita Amen. si Daniel, gilubong diha kang Kristo, ug nabanhaw na sab diha kang Kristo. And look at his wife. Amen. Look at his wife. Look at his Tanawa ang wife. iyang asawa. Look at his wife. Iyang asawa. Happy kay sila. There is no limit to what God can do. Walay limitasyon kung unsa ang pwedeng mahimo sa Dios. I'm going to jump all this area here because of time. Ako ning laktawan ning uban. How was Jesus baptized? Sa unsang pamaagi gibautismuhan si Ginoong Hesus? Read it with me. Ato ning basaw og dungan. Ready, go. Then Jesus came from Galilee to the Jordan Og si Jesus niabot gikan sa Galilea didto sa Jordan. to be baptized by John. Aron bautismuhan ni Juan. So Jesus went from Galilee all the way to the Jordan to be baptized. Si Ginoong Hesus naggikan didto sa Galilea padulong sa Jordan aron mabautismuhan. And why did Jesus get baptized? Ug nanuman nga nagpabautismo si Ginoong Hesus? If Jesus is perfect. Kung perpekto si Ginoong Hesus, And then it says, og siya ningon, but John tried to deter him, saying, apan si Juan ni sulay pagpugong kaniya ing nagingon, I need to be baptized by you, and do you come to me? ako gikinahanglan nga bautismuhan nimo, nya ikaw mo na dinhi kanako. It's like if Jesus told me, Pastor Marin, I want you to baptize me. Murag susama ra sa si Ginoong Hesus. I would- Yanha kanako ningon, Pastor Marin, bautismuhi ko. I would have told Jesus, no, Jesus, I can't baptize you. Ako motubag yun nga Ginoong Hesus, dili gyud ko ka bautismo nimo. You baptize me. Bautismuhi ko. And then Jesus responded, Og si Ginoong Hesus tubag. let it be so now. Og itugot sa pagkaron. It is proper for us to do this to fulfill all righteousness. Mao kini ang angay natong paghimuon sa pagtuman sa tanang pagkamatarong. And notice what it says. Og tanawa ang iyang gisulti. As Jesus was baptized. Sa Ginoong Hesus gibautismuhan. Notice this. Tanawa. When he was baptized, he went up. Sa iyang pagbautismo, siya nigula gikan Out of the water. gawas sa tubig. And at that moment, the heavens was open. Og niya nang higayon ang kalangitan na ablihan. So when Jesus was baptized, Sa pagbautismo kang Ginoong Hesus, he got up from the water. siya nigula gikan sa tubig. And then it continues to say, Og napadayon siya sa pagingon. and I saw the Spirit of God descending like a dove, alighting on him. Og iyang nakita ang Espiritu sa Dios ni panaog susama sa dove nga nagpahayag diha kaniya. And a voice from heaven said, this is my son, Og ang tingog sa langit nagingon, mao ni ang akong anak whom I love, nga akong gihigugma. with whom I am well pleased. Og kaniya ako dunay kalipay. When Jesus was baptized, Sa si Ginoong Hesus gibautismuhan, the word bautizo ang pulong baptiso means to submerge under the water. mao ang paglubong ilaom sa tubig. And why is this important? Nganong importante man eh? Because Jesus didn't start his ministry until he was baptized. Tungod kay si Ginoong Hesus, wala nagsugod sa iyang buhat pagministeryo hangtod siya na So in bautismuhan. his baptism, he was announcing two things. Sa iyang bautismo,
siya nagwaragwag og duha ka mga butang. When Jesus went under the water, Sa si Ginoong Hesus ni ato ilawom sa tubig, he was proclaiming that he had come to die and to be buried. siya nagdeklara nga siya ni anhi aron mamatay o aron ilubong. And when Jesus came out of the water, Sa iyang pagula gikan sa tubig, he was proclaiming that he was going to resurrect. iyang gipahibalo nga siya usab mabanhaw. So that's how Jesus was baptized. Sumunang pamaagi si Ginoong Hesus na bautismuhan. And why is this important? Ngano man nga importante ni? Romans 6:3. Roma 6:3. Or don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus O wala baka mo nasayon nga kitang tanan nga bautismuhan diha kay Hesukristo, were baptized into his death? gibautismuhan didto sa iyang kamatayon. So when a person decides to be baptized, Busang usa ka tawo gani mo desisyon magpabautismo. they don't get baptized because they're perfect. Dili sila gibautismuhan tungod kay sila perpekto. They don't get baptized because they know all the Bible. Dili sila gibautismuhan tungod kay nasayod sila sa tanan sa Biblia. They don't get baptized because they're never going to sin again. Dili sila bautismuhan tungod kay dili na sila makapakasalag usab. They get baptized because they found a perfect Savior. Sila gibautismuhan tungod kay sila nakakaplag og usa ka perpekto nga And when a manluluwas. person is baptized and put under the water, Kung ang usa ka tawo gani bautismuhan og ibutang sa tubig, they are being buried with Jesus. sila gilubong kauban ni Jesus. All your past, Ang tanan ninyong kagahapon, all your sins, ang tanan ninyong mga sala, all those burdens, ang tanan ninyong mga kabugaton, all those get buried with Jesus. katong tanan nalubong kauban ni Jesus. And then it says, Og siya nagingon, we were therefore buried with him through baptism busa kitang tanan gilubong uban kaniya pinaagi sa bautismo into death, ngadto sa kamatayon, that as Christ was raised from the dead nga susama si Ginoong Hesus gibanhaw gikan sa kamatayon through the glory of the Father, pinaagi sa himaya sa Amahan, we too may live a new life. kitang tanan magkinabuhi og usa ka bag-ong So when a kinabuhi. person comes out of the water, Busa kung usa ka tawo gani mugula gikan sa tubig, and it's not holy water, nga dili na siya balaan nga tubig, it's water that comes from Mindanao, o water tubig na system. siya nga gikan sa water district. But what makes it holy is the response to God. Ang magahimo ni nga balaan mao ang atong tubag sa Dios. So when a person comes out of the water, Subusa ko ng tao mugula gikan na sa tubig, they are resurrecting with Jesus to a new life. sila nga banhaw kauban ni Jesus sa bag-ong kinabuhi. I was baptized when I was about 9 or 10 years old, Gibautismohan ako sa edad pa nga 9 o 10 ka mga tuig. many years ago. Dugay na katoy ganilabay. And you know why I'm here today? Ug nasayod ba kamo nga nung naa ako dinhi karon? I am here only for one reason, Nianhi ko dinhi alang sa usa lamang ka rason, because of God. tungod sa Dios. When you are baptized, you receive the Holy Spirit. Sa inyong pabautismo inyong gidawat ang balaang espiritu. And the Holy Spirit will be with you Ug ang balaang espiritu muuban kaninyo every day of your life matag adlaw sa inyong kinabuhi until Jesus comes. hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Amen? Amen. A couple more things. 3 miracles happened Tulo ka milagro ang nahitabo on the baptism of Jesus. sa pagbautismo sa kang Kristo. Number 1, Una, the heavens were opened. ang kalangitan na ablihan. I want to say that when you are baptized, Akong ingnon sa panahon sa inyong pagbautismo, a new heaven of opportunities opens before you. dunay bag-o nga langit ug mga oportunidad maabli diha Those kaninyo. who have been baptized and follow Jesus and stay with Jesus, they live a life they never imagined they could live. Akatong mga nagdawat sa Kanginoong Hesus, dunay na mga bag-ong makinabuhi
nga wa nila gunahuna nga ilang mahimong makinabuhi. The second miracle that happened is that the Spirit of God came upon Jesus. Ang ikaduha nga milagro mo ni nga ang Espiritu sa Dios ni kunsad diha sa kay Ginoong Hesus. And the other miracle that happens when you're baptized is that the Spirit of God will be with you every single day. Ikaduha nga milagro mahitabo kaninyo sa inyong bautismo, ang balang Espiritu maana kaninyo matag adlaw sa inyong kinabuhi. And the third miracle that happened Ang ikatulo nga milagro na hitabo, is that God from heaven ang Dios gikan sa langit. said, "This is my beloved Son in whom I'm well pleased." Nagingon siya, mao kini ang akong anak ug ako nalipay kaniya. You be baptized. Unsa man ang akong kinanglan himuon aron ako How do I mabautismohan. know if I'm ready for baptism? Unsaon ako paghibalo nga ako andam na sa pagpabautismo? First Una, is that you respond to the work of the Holy Spirit. ikaw magatubag sa panawag sa balang He Espiritu. creates the thirst. Siya magabuhat og kauhaw sa imong kaugalingon. You come to Him as you are, Muana ka diha kaniya sa imong kaugalingon and you accept Jesus as your Lord and Savior. og imong pagaduhaton si Ginoong Hesus ingon nga imong Ginoo og manluluwas. Number two, Ikaduha, you accept the gift of repentance. imong pagadawaton ang gasa sa kapasayloan. Acts chapter 2:37 says, Binuhatan 2 bersikulo 37 when the nagingon, people heard this, sa pagkanungog niini sa mga katawhan, they were cut to the heart naabli ang ilang mga kasing-kasing. and said to the Peter and the other apostles, Og sila niingon sa kang Pedro og sa uban nga mga apostoles, brothers, what shall we do? mga igsuon, unsa man ang among himuon? What does it mean that their hearts were cut? Unsa ibot pasabot niya nang ang ilang kasing-kasing na It ablihan? means that the Holy Spirit was working in their hearts and they said, what must I do? What must I do? Nagpasabot mga kaigsunan nga ang balang Espiritu nagbuhat diha sa ilang kasing-kasing ug sila nangutana, and Peter- unsa man ang atong himuon? And Peter replied, repent and be baptized. Og si Pedro nitubag kanila, maghinulsol og magpabautismo. And it doesn't say some of you. Og wala siya niingon nga pipila labang. It says, every one of you, Apan siya niingon, kamong tanan, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins. sa pangalan ni Jesucristo, alang sa kapasayloan sa inyong mga sala. When you get baptized, Panahon nga kamo mabautismuhan, you feel lighter. gaan kayo ang imong pagbati. You feel a peace. Duna kay kalinaw nga pagbati. You feel like something different has happened to you. Imong batiuon nga dunay bag-ong nga mga panghitabo sa imong kinabuhi. You begin to see things in a different way. Magsugod nga ang imong pananaw mabago. Before, if you were an alcoholic, Sa una, kung ikaw usa ka hubog-hubugan, your kids would be afraid of you. ang imong mga anak mahadlok nimo. They would hide from you. Mangtago sila gikan nimo. Your wife would tremble. Ang imong asawa mukurog. But when you surrender your life to Jesus, Apan sa panahon imong itugyan ang imong kinabuhi kang Hesus. and He begins to change your life day by day, Og- year by year, Og iyahang bago ng imong kinabuhi, matag adlaw, matag tuig. and to the point that comes that the children are no longer afraid of you. Hangtod magabot ang panahon ng imong mga anak dili na mahadlok nimo. Your wife no longer trembles at you. Ang imong asawa dili na mokurog nimo. Now they have a respect for you. Duna sila respeto nimo. Your kids admire you Ang imong mga anak mag-admire sa imo. because they have seen that God has done something with you. Tungod kay ilang nakita nga ang Dios dunay milagro gihimo diha kanimo. And finally, Ug sa katapusan, believe. tuo. You see, if you don't believe, you won't do it. Kung dili ka motuo, dili jud ka maghimo. What is it that you need to believe? Unsa man ang imong angayng tuuhan? Do you need to believe that you're never going to sin again? Imo bang angayng tuuhan nga ang imong silingan makasala pag-usap? Do you need to believe that you're going to be perfect from there on? Motuo ka ba nga ikaw sugod niya na mahimo ng perpekto? Do you need to believe that you have the power to change your life? Gikinahanglan ba nga magtuo ka nga mabago nimo ang imong kaugalingong kinabuhi? No. Dili. Read it with me. Ato ning basahon. Having been buried with Him in baptism,
Tungod kay kita gilubong kauban niya sa bautismo. in which you were also raised with him. O nga ikaw usab nabangon upan kaniya. And notice here, through faith, Tanawa, pinaagi sa pagtuo in the working of God, sa buhat sa Dios who has raised him from the dead. nga nagbanhaw kaniya gikan sa kamatayon. You see, when I get baptized, Tanawa kung ikaw gani mabautismuhan, I don't get baptized because I believe that I have the power to live the Christian life. dili ako nabautismuhan tungod kay ako nagtuo nga mabag-o na ako ang akong kaugalingon. I get baptized Ako gibautismuhan because even though I know I'm a sinner, tungod kay bisan pa ako nasayod nga ako makasasala. there are a lot of things that are wrong in my life. Daghang mga sayop sa akong kinabuhi. I believe Ako nagatuo that Jesus nga si Ginoong Hesus has the power dunay gahom to change me. sa pagbag-o sa akong kinabuhi. Amen? Amen. And then finally, Sa katapusan, he who has believed siya nga nagtuo and has been baptized og nabautismuhan shall be saved. maluwas. Notice it doesn't say first, he who is baptized and believe. Kung inyo nakita, wala siya nag-iingon nga siya nga gibautismuhan ug nagtuo. But rather yet, him who believes and is baptized. Apan, kung inyo nakita, naguna, siya nagtuo, unya, gibautismuhan. The reason why a person decides to be baptized Ang rason nga nung ang usa ka tawo mo desisyon sa pagpabautismo, is because they decided to believe tungod kay sila ni desisyon sa pagtuo that God can do it, nga ang Dios makahimo, that God can save them, nga ang Dios that God makaluwas, can change them. ang Ginoo makabag-o nila. Amen. Amen. Some years ago, Pila ka tuig sa unang nilabay, we were in Dallas, Texas. dito mi sa Dallas, Texas. We were going to begin some meetings like this one again. Magasugod mi sa tigom susama nini. And on Sabbath morning, Sabado sa buntag, I preached to the church, nagwali ko sa simbahan encouraging them to bring their friends to the meetings. aron sa pagpadasig nga ilang dalhon ang ilang mga higala dito sa At misa the very sa tigom. end of the pew in the church in the back, Sa pinakatumoy gyud dito sa pinakalikod sa simbahan, there was a young man in the back dunay usa ka batan-ong lalaki dito sa loyo. that he had his face looking steadily at me. Dunay usa ka batanon ngang iyang naong grabing pagtutok dinhi sa iyang naong. He was absorbing the message that morning. Iya gyung gipaminawan pag-ayo ang mensahe niya ng adlaw. So much May hinungdan that when I finished preaching, nga sa paghuman na kogwali, I wanted to know who he was. gusto kong masayod kung kinsa siya. So I was able to meet him at the door, Busa, ako siyang gitagbo dito sa and I said, putahan. "What's your name?" Ug akong gipangutana, unsa imong ngandong? Alfonso. Alfonso. Alfonso, how long have you been coming to this church? Alfonso, unsa nakakadugay nagasimba dinhi sa simbahan? Today's my first day. Tubag niya, karon pa lang yun, una na kong adlaw sa pagsimba. Alfonso, and who invited you? Alfonso, kinsa may nagdapit nimo moanhi dinhi? For over 3 months, Mga 3 ka bulan, I felt an emptiness in my life. nagbati ko og kahangaw sa akong kinabuhi. And I've been looking for churches. Nangita ko og simbahan. And I saw the sign of this church. Og nakita nako ang sign diya sa atubangan, And I karatula. decided to come. And so today is my first day. Desisyon ko sa pagani o karong adlaw, mao'y pinakauna pagid And I nako. told them to come to the meetings. Og ako siya giingnan nga magtambong sa tigom. At that time, my evangelistic meetings were for a whole month. Niya nang higayuna ang tigom sulod sa usa ka bulan. 30 days. 30 días. Of course, weekends and Wednesdays. O Miyerkules lang o For a whole Sabado, month. Domingo sa isa ka bulan. So he was coming to every single meeting. Busa matagtigom naagid siya. One day, Usa ka adlaw, he came and I decided to talk to him to make a visit. pag-ani niya na siya,
Ni desisyon ko nga ako siyang bisitahan. He didn't really want me to visit him. Dili siya gusto nga bisitahan ako siya. But one day I decided to stop by his house. Apan usa ka adlaw ni desisyon jud ko nga moanha sa ilang I balay. knocked on the door. Nanukto ko sa ilang balay. He opened the door. Iyang giablihan ang pultahan. Pastor, what are you doing here? Pastor, kung sabi mo gihimo dinhi. I came to visit you and pray for you. Nianhi ko aron sa pagbisita nimo ug pagampo nimo. He had beer and alcohol all over his room. Ang iyang kwarto puno og beer ug tanan nga makahuhubog nga ilimnon. And I was trying to find a place to sit. Nangita ko asa ko makalingkod. And before I said a single word, Wa pa ko nakasulti og usa ka pulong. he said, "Don't think that I'm getting baptized." Ana din siya, ayaw gyud gunahuna nga magpabautismo ko. I said, "Alfonso, I haven't even said anything to you about baptism. Paningon ko, Alfonso, wa pagani ko nakalitok og bautismo. I just came to pray for you." Nianhilan ko dinhi aron magampo nimo. Okay, all right. Okay. And he told me his story. Og iyang gisaysay kanako ang iyang sugilanon. He had serious addictions with drugs, Duna siya'y lala nga problema sa droga, alcohol. alcohol. He can only be clean for 2 or 3 weeks. Mga tululang duha ka semana nga dili siya makainom. He cannot hold a job. Dili siya maka permanente og trabaho. But he continued to come to the meetings every night. Apan nagpadayon siya sa pagtambong sa tigom matagabi. One day, he came with a swollen eye, Usa ka adlaw niabot siya nga naghubag ang iyang mata. drunk, Hubog kaayo to the meetings. didto sa atong tigom. But he came as he Apan was. niabot siya. The meetings were about to conclude. Patampatiwas na ang mao nga tigom. It was a Friday, Biyernes sa gabi. like today, and the next day were baptisms. Susama karon nga pagkaugma bautismo And I na went sad. to visit with him. Og ako nibisita kaniya. But I was not intending to make an invitation for baptism. Apan wa jud ko magunahuna magimbitar kaniya magpabautismo. I was just wanting to encourage him to continue to come to church. Ang akong tuyo mao lang ang pagpadasig kaniya nga magpadayon og And tambong. before I left his home, Sa wa pa ko nahawa sa ilang puluyanan, a deep impression of the Holy Spirit dunay laom nga gisulti ang balang espiritu kanako. was moving me to ask him to be baptized. Nagpadasig nako sa pangutana kaniya sa pagpabautismo. And in my mind I would say, no, he's not ready. O pero sa akong unahuna, nagunahuna jud ko nga dili siya andam. Look at all the things he's struggling with. Tanawa ra ganing iha mga problema, mga ilimnon. But it was this impression that I could not get over. Apa mo ning pangunahuna nga wa gyud nako napugnan. And I said, Alfonso, Og ako ningon, Alfonso, tomorrow we have baptisms. ugma duna tay bautismo. Wouldn't you like to surrender your life to Jesus and start your life over again? Gusto mo bang itugyan ang imong kinabuhi sa Ginoong Hesus ug magsugod ka og bago? And he said, Pastor, Og siya nitubag, Pastor, I would love to, gusto nako, but I can't, apan dili ko makahimo. because I would ruin it all. Tungod kay akong gubaon ra gihapon ang tanan. Alfonso, I'm only doing what I feel God is calling me to do. It's for you by faith to surrender your life to Jesus. Alfonso, ako lang gihimo ang gihungong sa ako sa Ginoo sa pagbimitar kainimo sa pagpabautismo. Tomorrow we have a baptism in the morning. Ugma sa buntag duna tay bautismo. If you decide that you want to get baptized, we'll be waiting for you. Kung ikaw mo desisyon sa pagbabautismo, hulaton ka namo. And if not, continue to come to the church. Apan kung dili man, padayon lang sa pagtambong sa simbahan. That Sabbath morning we had a beautiful baptism. Yan ang buntaga sa Sabado, dunay nindot kay nga bautismo nga gihimo. But Alfonso did not come. Apan si Alfonso wa niyanha. We had a potluck, Duna mi patlak, and then people started to leave. og ang mga katawhan nagsugod na panghawa. There was only a few people left, the pastor, some deacons, myself, my wife. O gamay na lang ang mga taong nabilin, pastor, mga diakono, ako akong asawa. And in the back comes Alfonso O gikan dito sa likod, niabot si Alfonso. with a little bag. Dunay gibitmit nga gamay nga bag. Pastor, Ingon niya, Pastor, can I still get baptized? pwede pa ba ko magpabautismo?
And I said, Pastor, Alfonso is here. Akong gitawag among pastor niya si Alfonso. Alfonso came into the baptistry. Si Alfonso niya na dito sa baptistry. It was only like 4 of us. Upat lang mi ang ana dito. Everybody had left. Ang tanan ng hawa na. But that place was filled with angels. Apan ang dapit na puno sa manulunda. I baptized Alfonso in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Akong gibotismuhan si Alfonso sa pangalan samahan sa anak ug balang espiritu. And he was baptized. Og siya nabotismuhan. Amen? Years later, Tuig nilabay. I called him up. Ako siyang gitawagan. How you doing, Alfonso? O, kumusta naman ka, Alfonso? I'm still in church. Niya ako sa simbahan, pastor. I fell in a couple of times, Napakyas ko, pipila ka beses. but now it's different. Apan karon bago na. Because before, when I would fall, Tungod kay sa una, kung ako man mapukan, I didn't care. wa ko'y pasilabot. But now I do care. Apan karon, nagapasilabot Keep praying na for ako. me, Pastor. Pastor, ipadayon ng imong pagampo alang kanako. And years later, he would call me, O pila ka tuig nilabay, iya kong gitawagan. Pastor, Iya, pastor, guess what? tag-ana. I found a girlfriend Uy, nana ko'y uyab. in the church. Dito sa simbahan. And I think she likes me. I think we like each other a lot. Oh, murag, gusto ko niya, gusto po ko na ako. Praise God. Dalay ko ng Diyos. Amen? Time later, he called me up. Oh, pila ka tuig ang nilabay. Iyan na siya na po nagtawag na ako. Pastor, I'm getting married. Pastor, mobinyo ay nako. And with a nice girl from the church. Oy, sa ka maanyag nga babay sa simbahan. Years later, he called me again. Oh, pila ka tuig na sa nilabay, nanawag na sad siya. Pastor, I'm going to be a dad. Pastor, mahimo na kong tatay. If you would meet Alfonso today, Kung imong matagbo si Alfonso karon, you would never think that this was a person who was addicted to drugs and couldn't hold a job. dili jud ka makaunahuna nga kini nga tao adik-adik sa una nga dili makapabilin sa trabaho. This is Alfonso. Mao ni si Alfonso. Do you believe God has the power to change people? Nagatuo ba kamo nga ang Dios dunay gahom sa pagbag-o sa mga tao? Tonight, Karong gabi, I'm going to make a special call. gusto ako magahimo og pinasahi nga panawag. There are some of you who have been studying the Bible, Duna kaninyo nga nagsigi nagtuon sa Biblia. and you have come because you're thirsty. O kamo ni anhi tungod kay kamo giuhaw. You have come just as you are. Ni anhi kamo sa inyong kaugalingon lamang. You have felt how God is working through you in your heart to surrender your life to Him. Inyong gibati nga Ginoo nagatrabaho diya sa inyong kasing-kasing o gusto ninyong isurrender inyong kinabuhi diya You want to kaniya. say tonight, Jesus, I want to be committed to you completely, Jesus Christ. Karong gabi gusto ba ninyo nga inyong isulti nga Ginoo gusto na akong itugyan ang akong kaugalingon ug hingpit diha kanimo. I want to be baptized as you were baptized, Jesus. Gusto ako magpabautismo susama sa imong pagbautismo Ginoo. And if there's anybody who has been baptized in the past, Kung doon naman kaninyo nga gibautismuhan sa unang but mga has panahon. fallen away from Christ, Apan nasaag palayo gikan kang Kristo. and you want to recommit your life to O Jesus, gusto ninyong baguhon ang inyong pagpakigsaad sa Ginoo Jesus. if you have never been baptized, O kung ikaw pod wa gyud na or bautismuhan been sukad. baptized but you have been far away from God and want to come back to Him, O bisan pa na bautismuhan apan nahilayo nagikan sa Ginoo gusto ikaw mobalik diha kaniya. tonight I'm going to ask you something special. Karon gusto ako mangutana kaninyo og usa ka pinasahi nga butang. I'm going to ask you to stand Gusto ko kamo nga magtindog. because I want to pray for you tonight. God bless you. Gusto ko magampo alang kaninyo. Panalanginan kamo sa Dios. For those who have never been baptized and want to make a decision for baptism, I would like to invite you to come here. I want to pray for you tonight as my wife sings. If you have never been baptized like Jesus and you would like to get ready for Jesus coming and be baptized as well, I want to ask you to come here. We want to pray for you here. Atong mga wala pa Don't be nga afraid. bautismuhan. Come here in front. Apan dili We pa wanna pray. desidido magbabautismo. Pwede mong manhi dinhi sa Who's tubangan. the first Kaya person iyang asawa that says, magkatakan nato. I want to surrender my life to Jesus through baptism and wants to come here? We want to pray for you tonight. I know there's many of you who want to do it. Come, don't be afraid. O, nasayod ako Come. nga ubay-ubay ka nato ang gusto magtugyan sa ato kinabuhi kang Kristo. God bless you. Amen. Anhimo dinhi sa Come, tubangan.
If you want to ask your friend who brought you to bring you up, come. O kung gusto niyo inyong As mga my wife higala, sings tonight. maganidiri anhi mo sa tubangan. As my wife sings tonight, come. Samtang nagkanta sa kanta si Sister Cynthia, anhi mo sa tubangan. The song that my wife is going to sing is called Gethsemane. Ang kanta nga ang abahano nga kikanta ni Sister Cynthia, And naguluhan it talks Gethsemane. about Jesus dying in the cross for you. He did it for you. Nagisgot gini sa istorya nga si Ginoong Hesus nagpakamatay alang kanimo. Kinigihimo niya alang kaninyo. Come Anhi ka mo to anhi Jesus sa tonight. tubangan. Come, don't be afraid. Surrender your life Animo. to Jesus tonight. Atong itugyan ang atong kinabuhi sa kay Ginoong Hesus. Come. I know many of you are feeling the call of the Holy Spirit. Nasayod ako nga doon na kaninyo nga nagapaminaw sa En ungong sa palang Getsemaní Espiritu. fue que mi Jesús oró, Look at the words in the screen. entregándose al Padre una vez más. Sa Getsemaní si Jesus niyampo. Lo tomaron Iyang gihatag iyang personas kaugalingon. para condenar, para el más grande de los juicios. Sa pagkadaho sa mga pagsulay, iya kitang ihigugma Él kato. tanto amor, Iyang giantos ang todo tanan. soportó. Él Iyang cargó gipasan ang con krus. nuestra cruz. Mira Tanawa los clavos ang en mga sus lansang sa iyang mga kamot. manos, su cuerpo sufrir. Ang iyang En lawas, esos puno sa kasakit. momentos de dolor. Apan panahon ini nga mga kasakit. Mira el maestro llorando, Tanawa ang lo atong hizo aggalon por nagahilak. ti, Tungod ni que Él alang kanimo. demostró tanto Tungod sa iyang amor. Los soldados escupían, golpeando soldado su giluan ang iyang rostro. Puedo escuchar la Ako malungog ang singit sa mga katauhan. y Jesús que mira el O cielo sa Ginoong Hesus nagatanaw sa mga langit. azul, pide al Padre dándole su perdón. Siya nagingon. Amahan pasailua sila. Él tanto amor, Ihigugma nila sila kas. todo soportó. Iyang giantos ang tanan. Él cargó con nuestra cruz. Iyang gipasan ang atong krus. Mira los clavos en sus manos, su cuerpo sufrir en esos momentos de dolor. Mira el maestro llorando, lo hizo por ti, que Él demostró tanto amor. Iya tinging higugma. Nga iyang giantos ang tanan. Iyang gipasan ang krus. Tungod nimo. Tungod nato. Mira los clavos en sus manos, su cuerpo sufrir en esos Tanawa ang mga lansang momentos sa iyang mga de kamot. dolor. Masakit sa iyang lawas. Mira el Iyang maestro giantos ang tanan. llorando, Tungod sa iyang lo bukang hizo alam por ang ti, que Él demostró tanto amor. Mira los clavos en sus manos, su cuerpo sufrir en esos momentos de dolor. Mira
Praise God for you tonight. Dalaygo ng Dios tungod ninyo karong gabi. Is there anybody else tonight that God has been working in your heart? Doon na pa ba diha kaninyo nga ang Ginoo nagsigi og ukay sa inyong kasing-kasing? And you want to also surrender your life to Jesus tonight. O gusto po ninyo nga inyong itugyan ang inyong kaugalingon diha kay Ginoong Hesus. I know there are many of you that would like to come here, but maybe you're afraid or embarrassed. Nasayod ako nga doon ay mga pipila pa diha kaninyo nga gustong muanhi apan naulaw lang o nahadlok. But God knows your heart. Apan ang Dios nasayod sa inyong As I kasing-kasing. pray, Samtang ako and if you will magampo. still want to come here so we can pray for you, please feel free to do so. O gusto nimo nga muanhi, pwede sighapon mo nga ni ako aron ako makaampo alang kaninyo. Anybody else here tonight? No apa may mga pipila diha kaninyo. Is there 1, 2, 3, 4, 5 people Usa, duha, that are tulo. wanting to come? God bless you. Ang God Dios bless you. Amen. magapanalangin There's more here kaninyo. coming. God bless Amen. you. There's more. Come. Naapay Come. daghan. Amen. Animo, God diri. bless you. Come. Ang Dios Come to Jesus mapanalangin tonight. ninyo. Come to Jesus. Come to Jesus. Anha kita Come. kay Jesus. Duol kita kay Ginoong Hesus. Come to Jesus. Anhi kita kay Jesus. God bless you. Ang Dios magpanalangin. Anybody else tonight? No pa ba? No ta pay mga nabilin diha. Nga gusto Is there nga anybody matugyan sa inyong anybody kinabuhi ng here Jesus. who has left God in the church for many years and you're beginning to come back and you want to recommit your life to Jesus? Doon na ba din kaninyo nga nasaag sa badugay mga panahon ug ninintak na gusto niyo bag-uhon ang inyong pagpakigsaad sa Ginoo. I know it's late already, Nasayod ako nga gabi na but I don't want to leave before giving you an opportunity. apan dili ko mohawa nga dili nako mahatag sa kaninyo ang oportunidad. Anybody else here tonight before we go? Naapabadiha kaninyo sa dili pata mulang One last person who is about to come. Usa I'm na lang giving you that katao. opportunity. Anybody else? Usa na lang katao. One last person. Usa na lang katao. You just want to leave your place and come to Jesus tonight. In the back, all the way to the back. Anybody in the back? Diha sa likod. Diha sa likod. Don't be afraid. Nasayod ako nga duna pay mga This is your night with Jesus. mo kini ang inyong gabi kauban si Jesus. Let us pray. Magampo kita. Dear Jesus, Pinangga ang Ginoong Hesus. you have created a thirst upon all of us here tonight. Ikaw ang naghimo sa kauhaw kanamong tanan ikaw And these gabi. precious souls have come to you just as they are. Kini nga mga pinasahi nga mga kalagnian sa ilang kaugalingon I lamang. pray that this decision tonight would be registered in the books of heaven. Ako nagampong ang ilang desisyon karong gabi marehistro diha sa libro sa mga langit. And as they get ready to be baptized in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ug sa sila nagaandam aron mabautismuhan sa pangalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu. And to your hands we commit them in Jesus' precious name. Amen. Nimong kamot amo silang gitugyan tanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.